फ्रेंड्स आज एक क्षुद्र भिडियो जो शक्तिशाली तंत्रक्त वृक्षटी को शेयर करुच्ची जदि आपण केतल वृक्ष को थरे स्पर्श करने तेज चमत्कार कौन आपण से ही मुहूर्त ही अनुभव करेंगे। जीवन समस्त सुख समृद्धि ऐश्वर्य विलास व्यसन से ही मुहूर्त ही आपण को आकर्षित होगा लगे। कौन कठिन समस्या दे गति करुले से समस्यार सुंदर समाधान से ही मुहूर्त ही उन्मोचन हम। कौन अपूर्ण मानसिकतार आपण बारंबार आंदोलित होते से ही आशा इच्छा स्वप्न कामनार तुरंत चरितार्थ घटब। जदि परीक्षामूलक भाव में यही क्षुद्र परीक्षाटी करती तो यही वृक्षर शक्ति केते व्यापक ताकू आपण तत्काल आकलन करें। धरा जाऊ आपण कौन स्थान में बहुत गुड़े भ्रमण करके अथवा कौन कार्य भार में आपन को बहुत क्लांत लगुच कर्म को अग्रसर करने जो शक्ति आपन शरीर आवश्यक ताहा पाऊना तेबे गोटे क्षुद्र परीक्षा करंतु आपण से ही मुहूर्त ही आश्चर्य हेबे। आपण नास्तिवादी हुंतु बा आस्तिवादी हुंतु सेतरे कोनसी फरक नहीं। आपण एही भली एक क्लांत मुहूर्त रे एही वृक्ष मूल को जानतु एवं तार मूल को दुई हाथ मेलिकी केवल स्पर्श करनियंतु चमत्कार कौन से ही मुहूर्त देखिए। आपण शरीर समस्त क्षय प्राप्त शक्ति से ही मुहूर्त ही भरण होगा लगे। एक एभली विद्युत तरंगीय ऊर्जा आपण शरीर भितर प्रवाहित हम जद्वारा कि आपण से ही मुहूर्त सतेज एवं फूर्ति अनुभव करेंगे। आपण जो काम को अधारू छाड़ी पुनर्बार जाकि आप संपादन करेंगे। एभली एक प्रचंड प्रतिभा संपन्न यही वृक्ष जार संस्पर्श आसिया मात्रे आपणकर समस्त सुख समृद्धि आपण आड़क आपण छाए आकर्षित होता है। एभली बहु नास्तिवादी अच्छा जो मैंने कि यही आध्यात्मिक तंत्र मंत्र दुनिया को अंधविश्वास मन करती से माने यही वृक्षर संस्पर्श आसिक आस्तिकवादी रे परिणत होती प्रभु को विश्वास करचंती एवं ये सृष्टि जो रहस्य से सामिल होती। तब यही शक्तिशाली तंत्रोक्त वृक्षटी को यही क्षुद्र भिडियो माध्यम आपण पाखे मुझे पहुंचाई चेष्टा करुच्ची। यार जो आध्यात्म शक्ति यह प्रत्येक ओडिया भाई भौणी माने जानी रखिबा उचित जेहेतु ये स्वयं प्रभुंकर एक अंश विशेष। एथिरे देवदेव महादेव शिवशंकर गभीर कृपा रही वृक्ष उपरे ग्रहराज शनिश्चर मध्य गभीर कृपा दृष्टि रही। अतबे यही तंत्रोक्त वृक्षर जो अनवद्य दान ताको आपण माने यही क्षुद्र भिडियो माध्यम ग्रहण करंतु एवं निज जीवन को समस्त सुख समृद्धि पथरे अग्रसर करने संगे संगे समस्त संकटमय परिस्थिति तुरंत उद्धार हुंतु एवं समस्त अपूर्ण मानसिकता को परिपूर्ण करिवारे सक्षम हुंतु। यही चमत्कार उपस्थापनाटी आगो को अग्रसर हवा पूर्व क्षुद्र निवेदन जदि आपनकर एही भली तंत्र मंत्र भिडियो रे रुचि रहउची एवं सबले किछि ना किछि शिक्षा पे आपण इच्छा प्रकट करछन तेबे चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु जेभली कि आम जिते आपण मान सेवारे यही भली तंत्र मंत्र संबलित बहु ज्ञातव्य तथ्य आपण उपस्थापन करूँ से नूतन भिडियो गुड़िकर नोटिफिकेशन सर्वादो आपण पाखे पहुँचब एवं से सब को आपण मैंने सर्वप्रथमे देखिकी किसी निश्चित ज्ञान आहरण करेंगे। तबे फ्रेंड्स एवं सुन नजर पकेबा शक्तिशाली तंत्रोक्त वृक्ष जार स्पर्श मात्रके ही आपण जीवन गतिपथर नक्शा बदलिया लगे। कौन सी दुखद संकटमय परिस्थितिर तुरंत समाधान घटी थाए। कौन सी अपूर्ण मानसिकता जेभली कि चाकरी वृत्तिर प्राप्ति करवा वाणिज्य व्यवसाय रे लाभवान होबा प्रेम प्रणय विवाह को सफल करवा शत्रुर कबलू मुक्त पाइबा ऋण बोझरू हल्का हवा कौन सी अकाल रोग व्याधि तुरंत निदान पाइबा ये समस्त क्षेत्र में आपण माने अत्यंत चमत्कार प्रभाव यही वृक्ष माध्यम देखिपारे। केवल वृक्षटी को आपण प्रथमे चिन्ह रखा उचित एवं ताकू केउठारु प्राप्त करिकरी केउ विधि मते व्यवहार कले ये समस्त सफलता आपण पाइबे। ये बाबद ज्ञान मु जत्किंचित चेष्टा करुच्ची ए क्षुद्र भिडियो संकलित करने। अनेक व्यक्ति एभली अछंती यही वृक्ष को आनिक गृहर आगे लगे मात्र यार लाभ उठे पारना जेहेतु ए बाबद ज्ञान तांकर नाही। केवल यही भाव में जमी सबु गछ लगाती से भली गछटी को लगे देइछंती फलत यार समस्त लाभ सेमान पाखर बहुत दूरे अच्छी। अतबे जदि यही वृक्ष को अनुसंधान करिकरी निजर गृह को आणुचंती तेबे गृहर उत्तर पूर्व दिगरे यहाकू लगे दियंतु आपनकर सुख समृद्धि आपना छाई आपण आड़ को आकर्षित हम। शत्रु मानक ठाउ रक्षा पाइबा थिले यही वृक्षटी को दक्षिण दिगरे लगे दियंतु देखिबे से शत्रु आपनकर पीछा छाड़देव किंबा जदि ग्रह बाधा
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ ବିନଷ୍ଟ କରୁଥାଏ। ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରାରବ୍ଧ ଦୋଷ କିମ୍ବା ଏଇ ଜନ୍ମର କର୍ମ ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କୁ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଥାଏ, ତେବେ ଏହି ବୃକ୍ଷଟିକୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚମତ୍କାର କ'ଣ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଶତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି, ତାର କଲାକର୍ମର ଶାସ୍ତି ପାଇଯାଉଛି, ତେବେ ସେହି ଦିଗରୁ ଏହି ବୃକ୍ଷଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ଉଠାଇ ଆଣିକରି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଧିଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରୁଛି ସେହି ବିଧି ମତେ ଏହି ବୃକ୍ଷର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଛଟପଟ କରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଳାସ ବେସନ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆପଣ ଛାଇଁ ଉନ୍ନୀତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ତେବେ ଏହି ବୃକ୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଶମୀ ବୃକ୍ଷ। ଏହାକୁ ଭୁଲରେ କେହି ଶନି ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ନାମ ହେଉଛି ଶମୀ, SHAMI ଶମୀ। ଆପଣ ଯଦି ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଶମୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଆପଣ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଚମତ୍କାର ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଔରସରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ପୌରାଣିକ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇବେ ଏହି ଶମୀ ବୃକ୍ଷ କିଭଳି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଔରସରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ, ସେ ପରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଚମତ୍କାର ତଥ୍ୟ ପାଇବେ, ଯାହାକୁ କେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ, ଆପଣଙ୍କୁ ହୁଏତ ବୋର୍ ଲାଗିବ। ତେବେ ମୁଁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ କହିଦେଉଛି, ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମହାସଙ୍ଗମ ଥିଲା, ସେ ସଙ୍ଗମ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଜଳରୁ ହିଁ ଏହି ଶମୀ ବୃକ୍ଷର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କର ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଔରସରୁ ଏହା ଉତ୍ପନ୍ନ, ସେତେବେଳେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୃକ୍ଷଟି ପ୍ରିୟ। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଏହି ଫୁଲଟିକୁ କେବଳ ସୋମବାରକୁ ସୋମବାର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସକଳ ମନସ୍କାମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କଠିନ ଗ୍ରହ ଦଶା ଚାଲୁଥିଲେ ଯଦି ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଏହି ଫୁଲଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏହାର ଫୁଲ ଅଭାବରେ ପତ୍ରକୁ ମାଳା କରିକି ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ଦଶା ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଶନିଙ୍କର 7.5 ହେଉ 2.5 ହେଉ ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ଶମୀ ବୃକ୍ଷ। ଯଦି କେତେବେଳେ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କେବଳ ଏହି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଥରେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ, ଏହି ବୃକ୍ଷକୁ 2 ହାତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ଶକ୍ତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଏକ ତଡ଼ିତ ପ୍ରବାହ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧାପନ୍ତରିଆ କାମକୁ ଆପଣ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଶମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦିଗ ନିରୂପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେୟାର କରିଥିଲି। ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଦିଗ ନିରୂପଣ କରିକି ଏହାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ, ତାର ମୂଳକୁ ଲିପାପୋଛା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରକୁ ସୋମବାର ଏହାରି ମୂଳରେ ଆପଣ ଘିଅ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ, ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଖିବେ ସେହି ମନସ୍କାମର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ତୁରନ୍ତ ଘଟିବ। ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଖରେ ଥାଉ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ବି ଥାଉ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆଣିବେ। ବୃକ୍ଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ, ମୁଠେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ ଏସବୁ ନେଇକରି ଜଳାର୍ପଣ କରିକି ଆପଣ ତାର ପୂର୍ବ ଦିନ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇକି ଆସିଥିବେ ଏବଂ ତାର ପରଦିନ ଆପଣ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହେଇକରି ପୂର୍ବାହ୍ନ ଭିତରେ ଯାଇକି ବୃକ୍ଷଟିକୁ ଆଣିକରି ଆପଣଙ୍କ ଦିଗରେ ଲଗେଇବେ। କୌଣସି ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଦିବସର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବାର ହିଁ ଶୁଭ। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବାରର ସେଭଳି କମ୍ ମହତ୍ଵ ନାହିଁ, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଥିବା ଦରକାର। ଯେକୌଣସି ଦିନ ଆପଣ ଏହି ଶମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ତାର ପରଦିନ ଆଣିକରି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାରକୁ ସୋମବାର ଏହାରି ମୂଳରେ ଲିପାପୋଛା କରିକି ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକି ଆପଣ ନିଜର ମନସ୍କାମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଏହି ବୃକ୍ଷ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଚମତ୍କାର କ'ଣ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଏହି ଚମତ୍କାର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବୃକ୍ଷର ଯେଉଁ ମହିମା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଏହାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେମାନେ ଆସିକରି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ହସ ଟିକକ ଖୁସି ଟିକକ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବଶଙ୍କର, ମାତା ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ବର୍ଷିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ଯେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ପାଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି।